देखो ये धान बिल को जाऊँगी पानी देखो देखो ये आम बिल देखो ये पानी जाऊँगी आप चलतु नहीं जिमी पूरा मेसीन पाखक चलतु जा मेसीन पाखक। हाय सांग मैंने आज मु बिल को आसी कहीं जनईदेवी कहीं आम से जो बिल रुआ होता से बिल पानी छाड़ जाइए माने पानी चलती ना पाइप छाटी देखापी जा चलतु कहीं बापा तो नगीदे जाते मुझे देखापी कहीं जदि छाटी जा नगिया को पड़ो चलतु जा आउ देखा कई पानी जाऊँगी कि जाऊ ना चलतु जा ना बिल को आसनी पूरा चारि पाखे केमिका धान गछ लगाई चारि पाखे बुलिकी देखापी पड़ो पानी आई ना देखु देखो पानी हो गलानी आसतु जा आईटी जा से जो तला पड़ा से तला को जाइना जाइनि देखापी जा चलतु तो चलती रास्ता धान गछ ना देखो के बड़ बड़ ना हो गलानी देखो देखो तो पानी आसी ना पूरा शुखिला अच्छी देखु सब बड़े शुखिला अच्छी देखो शुखिला अच्छी से आउटे छाड़ापी पड़ो से आउ गोटे कण को जाऊँ चलतु जी आप नहीं जी चलतु देखो ये बाड़े भी है ना देखो ये बाड़े भी है ना देखो केते बड़ बड़ ना धान गछ गलानी आप देखी छुटिया छुटिया होता केते बड़ बड़ हो गलानी आप देखु चलतु मेसीन पाखक जा कहीं मेसीन पाख देखा अच्छी कि नहीं चलतु आप देखनी आम बिल आसतु जा से जो नई जाइला से जा बारे तो देखो धान गछ पूरा फुल माने बड़ हो गलानी से देखापी जा चलतु से धान गछ बड़ होना ही ना चलतु जा देखापी रास्ता मुझे चलती देखु चलते बाद देखो तो धान गछ मैंने के बड़ बड़ हो गलानी चलतु देखो माने ये पटे जावाई भय भी लगे कहीं भय लगे कहीं देखु तो पाख बण पाख धान गछ साप फाप आसो देखिए के माने भय लगुच तो देखो माने केती सरुआ रास्ता तो जावाई पड़ो ना से अब चलतु जा ना बिल ना आसगनी पाखक चलतु जा पाखक नहीं आसगनी आपको आम बिल भी देखेबी आ नुक बिल भी मैंने देखेबी आप चलतु जा रास्ता चलती आप तो मुझे देखी से जो दुईटा बिल माने किसी नगाई नाला देखो तो एवं ना सब पूरा ना सब माने नंग हो ना आ कि ना सब माने बुणी दे सारे देखो माने सब बिल देखो तार पाखे धान गछ आर पाखे केमिका धान गछ ये मझे हिड़ आ दुई पाखे बिल से दुई पाख बिल नंग जाइए चलतु ना बिल को पहुँच गनी चलतु जा बिल को चलतु देखिए नई पानी तो थिला भल अच्छी ना खराब अच्छी देखापी जा चलतु आम बिल भी टे देखी नवा लोक मान बिल भी देखी नवा चलतु जा मुझे चलती बाटर से हिड़े चलती मु देखु माने ये देखु माने एमि तथापि अच्छी नई पानी हेने मु जीवी ना से बाटे को हेने देखा तो से बाटे धान गछ ना ये बाटे किछटा अच्छी धान गछ बड़ हो गलानी देखो तथापि देखो नई पानी छाड़ ना माने हिड़े माने जो जीवा बाटर भी माने पानी अच्छी चलतु घर को पहुँचा एवं आम से जो पानी छाड़ते से बिल को जा पाइप छाटी अच्छी देखापी जा चलतु जा रास्ता चलती बाटर।
ନାଇଁ ମୁଁ ବିଲରୁ ଆସିଗଲିନି। ଏବେ ଆସୁ ଆମ ବିଲକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ବିଲକୁ ଆମର ଦେଖିଥିନି ସେ ଯେଉଁ ନଈଟା ହେଲା ସେଠି ଖାଣ୍ଡିଆ ନଈ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଖାଣ୍ଡିଆ ନଈ। କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣିବେ। ଯଦି ଜଣିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗହିରା ବିଲରେ ବି କେମିତିକା ପାଣି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ମାନେ ଧାନ ବିଲରେ ଔଷଧ ଦେବେ ବେଲିକା ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କେମିତି ଜାଣେ ହେନେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସବୁ ବିଲରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ବିଲରେ ଧାନ ଗୁଡ଼ାକ ପୋକ ଖାଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ପାଖକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଇକି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିବେ ମେସିନ୍ ପାଇପ୍ ଛାଟି ନାହିଁ ହେନେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ହେଉଛି ସେଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଧାନ ବିଲକୁ ଯାଉଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ବିଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ପାଣି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ନେଇଯିବି ଏଠି ପୁରା ମେସିନ୍ ପାଖକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମେସିନ୍ ପାଖକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କାଦରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ନାଳି ଖୋଳା ଯାଇଛି କାହିଁକି, ସେ ଯେଉଁ ବିଲ ପାଣି ଯିବ ସେଥିପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଗଲିଣି ପୁରା। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଇପ୍ ସହିତ ଘିନିକି ଆଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ମେସିନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ହେଇନାହିଁ ବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟରେ ବି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛତା ଖାଞ୍ଚିକି ବି ଆଉଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଲୋକ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବିଲକୁ ବି ପାଣି ଏକା ଯିବ ନା, ଏବେ ଯିବନି। ଆମର ନେଇସାନେ ତାପରେ ଯାଇକି ଲୋକମାନେ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଏକା ବିଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମର ସଇନେ ସେମାନେ ନେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା। କାହିଁକିନା ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଇଠି, ସେଠି ଟିକେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେବା, ଯାଇକି ଘରକୁ ଯିବା। ମୁଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଛି ନିଏছি। ଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଆଖୁବାଡ଼ି ମାନେ ଆଖୁବାଡ଼ି କେମିତିକା, ଆଖୁବାଡ଼ିରେ ବି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନଗଲେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ଗାଁରେ ଆଖୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଖୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବେ ମୋତେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ଯିବା। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମାନେ ସେ ମାନେ ଏତିକି ବଡ଼ ଛୁଆ ଗୋଟେ ମାନେ ଛତା ଖାନ୍ତିକି ଯାଉଛି ମାନେ ବିଲକୁ। ତା ବାପା ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ କାନ୍ଧିକି ଗଲେ, ସେ ଯେଉଁ ତା ବାପା ହେଉଛି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଛତା ନେଇକି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୁଆକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ବିଲଟା ହେଉଛି ଆମର ପୁରା ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଗୋରୁ ସେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପାଖେ ପୁରା ଆଖୁ ବଣ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଦେଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରଖାଯାଇଛି ଏଇଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବା, କାହିଁକିନା ଏ ବିଲରେ ବି ଖରା ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ରହିପାରିଲିନି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା। ଏବେ ମୁଁ ବିଲରୁ ଆସିନି। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସିଗଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁଜା, ତା ସହିତ କଦଳୀ ଭାଜା ହେଇଛି ସକାଳୁ। ଏବେ ଖାଇମି। ଭଲ ଲାଗୁଛି।